フラビオ兄弟もキャンプに行っていますので、ペジー姉妹に通訳をしてもらおうと思います。El día de hoy el hermano Flavio no se encuentra porque se encuentra en el campamento. はい、近づいてください。マイクに。はい、OK？ はい。ありがとうございます。はい、ね、感謝します。はい、じゃあ、聖書を読みましょう。Vamos a leer la Biblia. はい、今日はヨハネの福音書の4章です。Vamos el día de hoy a Juan capítulo 4. はい、ヨハネ4章。Juan capítulo 4。23節と24節を一緒に読みたいと思います。Leamos juntos Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. はい。有名な箇所ですね。Son versículos muy famosos, muy conocidos. 開かれましたら一緒に読んでみたいと思います。Una vez que lo hayan encontrado, por favor, vamos a leer juntos. Amén. Amén. はい。Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. もう一度みんなでやってください。はい。uno, dos, tres。はい。Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. 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 はい、お祈りします。 Oremos. 恵み深い天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。 Amado Padre Celestial y misericordia profunda, exaltamos su precioso nombre. あなたは良いお方です。 Porque tú eres bueno. あなたはいつも良いものをくださいます。 Porque tú siempre nos das cosas buenas. 恵み深い神様、感謝します。 Te damos las gracias, Dios de la gracia. 今私たちはあなたの前に出ました。 Y ahora estamos delante de ti. どうぞお語りください。 Te pedimos, Señor, que nos hables. 心を開いてあなたの語りかけを聞いていきます。 Nosotros disponemos nuestro corazón y estamos listos para escucharte. 今この時、聖霊様来てください。 En este momento, Espíritu Santo, ven a este lugar 助けてください。 y ayúdanos, あ Señor, なたの御言葉を理解することができますように。 para que podamos entender tu palabra. どうぞすぐに聞いてすぐに忘れるのではなくて、心に留めることができますように。 Para que al escucharla no nos olvidemos inmediatamente, sino que pueda permanecer en nuestros corazones. またその御言葉を行うものとならせてください。 Y también esta palabra que podamos ponerla en práctica. どうか私たちをあなたの御言葉によって導いてください。 Señor, guíanos a través de tu palabra. イエス様のお名前によってお祈りいたします。 En el nombre de Jesús oramos. アーメン。 Amén. 今日のメッセージは先週の続きです。 El mensaje del día de hoy es la continuación del mensaje de la semana anterior. 霊と誠によって礼拝する真の礼拝者。 Los verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. イエス様おっしゃいました。 El Señor Jesús enseñó. 神様は霊と誠をもって礼拝する本物の礼拝者を求めている。 Que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. 霊と誠による礼拝というのはどういうものでしょうか ¿Y ね。 a qué se está refiriendo cuando dice en espíritu y de verdad? 先週もお話ししたように、霊と誠というのは別々のものではなく同じ一つのものです。 Como aprendimos la semana pasada, cuando dice en espíritu y en verdad, no está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de una misma cosa. そうこの、いいですね。スペイン語ではいい、英語ではエンドですけども、 En la Biblia nosotros vemos la palabra y en espíritu y en verdad. En inglés sería エンドですね。ギリシャ語ではkaiという言葉が使います。kai。 En griego, el original griego está kai. kai というのは、A プラス B という意味だけじゃなくて、 Esta palabra kai sería sino A más B はい、 igual, ね、A イコール B という意味もあるんです。 sino que también tiene el significado de ser A igual a B. わかりますか？大丈夫？ ¿Entienden? ということは、霊と誠っていうのはスピリトプラスベルダじゃないんです。 Entonces sería en espíritu y en verdad, no sería espíritu más verdad, ね、スピリトイコールベルダです。 sino el espíritu igual a la verdad. つまり霊による本当の礼拝です。礼拝ということです。 Sería una adoración, una verdadera adoración espiritual. わかりますか？霊、すなわち誠による礼拝ということなんです。 Una adoración, un culto verdadero,
espiritual verdadero. 大丈夫ですかね。先週も言いましたけども、話しましたけども、 En la semana pasada también hemos hablado acerca de esto. ね、霊とか誠の反対は何でしょう。 ¿Qué es lo que sería lo contrario de espíritu y lo contrario a la verdad? それはマテリアルとかサブスタンシアとかカルネという意味です。カルネですよね。 Sería algo material, algo que tiene sustancia, o sea, la carne. それはまたフェイクでもあります。フェイク。 Y también tiene significado de lo falso. それは何を意味しているかというと、エルサレムでの神殿礼拝です。 ¿Y a qué se estaba refiriendo en esto? Está refiriendo a los cultos en Jerusalén. ね、ユダヤ人たちは神殿で生贄を捧げて礼拝していました。 Los judíos iban a Jerusalén y ofrecían los sacrificios en el templo. ね、彼らは律法に従って礼拝を捧げていました。 Y ellos, obedeciendo las leyes, hacían sus sacrificios. でそれで彼らは本当の礼拝をしていると思ってたんです。 Y ellos pensaban que de esa manera estaban haciendo un verdadero culto. でもそれはただの形だけの礼拝でした。 Pero este culto, esta adoración solamente era de forma. 表面的なフォルマですね。表面的なスーパースペシャルの礼拝でした。 Era solamente una adoración Superface. en apariencia. 表面ですね。 Solamente en apariencia. ね、また人に見せるための礼拝でした。 Y era una adoración solamente para mostrar a las personas. それは霊による本当の礼拝じゃないということです。 Quiere decir que no era una verdadera adoración espiritual. ね、イエスもおっしゃいました。 El Señor Jesús enseñó, 神様は霊ですから、 como Dios es espíritu, 私たちも霊によって礼拝しなきゃいけない。 es necesario que nosotros lo adoremos en espíritu. その霊というのは私たちの霊です。 Y este espíritu se está refiriendo a nuestro espíritu. 私たちは土の塵で形作られました体が。 Nosotros, nuestro cuerpo originalmente fue hecho del polvo de la tierra. で、神様の霊が入れられて生きるものになったんです。 Entonces, el Señor sopló de su aliento y cobramos vida. 私たちの本質、エッセンスはそれは霊です。 Entonces, nuestra esencia sería espiritual. だから私たちが死ぬ時には Entonces, cuando nosotros fallecemos, 体は死にますね。土に帰ります。 el cuerpo muere y vuelve a la tierra. 霊は神様のところに帰るんです。 Y el espíritu vuelve a Dios. 私たちの本質は霊なんです。 Nuestra esencia es espiritual. 私たちの霊をもって神様を礼拝しなさい。 Entonces, con nuestro espíritu tenemos que adorar al Señor. ね、礼拝というのは儀式ではありません。 La adoración no es una ceremonia. Worship is not ceremony. La adoración no es simplemente una ceremonia. ね、Worship is not program. La adoración no es un programa, 礼拝というのはただの歌を歌うことでもありません。 ni tampoco es solamente cantar canciones, それはただの形です。 sino eso sería solamente algo superficial. 本当の礼拝というのは私たちのスピリットで礼拝することなんです。 La verdadera adoración es aquella que le demos al Señor con todo nuestro espíritu. 私は朝の日本語の礼拝のワーシップのチームの人たちにも今日言いました。 El día de hoy, esta mañana, cuando los hermanos del grupo Alabanza estaban ensayando, yo les dije así: ね、ただプログラムをやることが礼拝だと思わないでください。 por favor, no piensen que la adoración es solamente el seguir, el obedecer un programa establecido. 楽譜ってありますね。楽譜わかりますか？ Ellos tienen sus notas musicales, su pentagrama, ムージック canciones. ノータその通りにやれば礼拝になるとは思わないでください。 No piensen que si lo hacen conforme a estas músicas, ya están haciendo una verdadera プ adoración. ログラムで礼拝するんじゃない。 No es hacer el culto siguiendo un programa, ノートで礼拝するんじゃない。 ni tampoco es siguiendo las músicas, 皆さんの霊で感じてください。 sino que por favor siéntanlo con su espíritu. 霊で神様の臨在感じてください。 Sientan con su espíritu la presencia del Señor. そして霊で聖霊の導きを感じてください。 Y sigan también con su espíritu, sientan con su espíritu la guía del Espíritu 霊 Santo. で一致を持ってください。霊一致をウニダー持ってください。TN Tengan esa unidad en el espíritu. そう霊によって私たちは礼拝しなければならないんです。 Es necesario que nosotros adoremos al Señor en espíritu, 神様は霊だからです。 porque el Dios es espíritu. 私たちが神様を知るためまたは神様を礼拝するためにはある程度の知識も必要です。
Para que nosotros adoremos al Señor, conozcamos al Señor, es necesario un conocimiento. ね、ある程度知識も必要です。 Es necesario que tengamos un determinado でも conocimiento de Él. 私たちが本当に神様のことを知るためには知識だけでは十分ではないんです。 Sin embargo, para que conozcamos al verdadero Dios no es suficiente solamente con el conocimiento. 私たちが神様を知り神様を礼拝するためには一生懸命勉強して知識をいっぱい増やせばいいということではありません。 Nosotros no pensemos que es necesario, que nos bastaría solamente conocer acerca de Dios. ね、私たちが神様を知るのは霊で知るんです。 Porque nosotros conocemos a Dios con nuestro espíritu. 勉強したから分かるんじゃないんです。 No es que lo conocemos a través de estudiar mucho, ね、霊で分かるんですよ。 sino con nuestro espíritu. ね、皆さんも経験したこともあるかもしれません。 Yo creo que ustedes ya han tenido esta experiencia tal vez. ね、私が最初に教会に行った時ですね。初めて教会行った時。 yo creo que ya les había dicho, ¿no? Que la primera vez que yo llegué a una iglesia, もちろん聖書のこともわからない。 por supuesto que no sabía nada de la Biblia, またなんか神様のこともわからない。 ni tampoco sabía acerca de Dios. でもその教会に初めて行った時に、 Pero cuando llegué la primera vez a una iglesia, なんかここにいるということがわかりました。 yo supe que en ese lugar había alguien. わからないんだけども何かがある。 No sabía quién era, pero sabía que algo había, なんか素晴らしいものがある。 que algo maravilloso había en ese lugar. それは学んで分かったんじゃなくて、 Y eso no lo percibí habiéndolo aprendido, habiendo estudiado, 霊で感じて分かったんです。 sino que lo sentí con el espíritu. また時々こういうことを聞きます。 Y también de vez en cuando pues escucho esto. 初めて教会に行った人が Las personas que por primera vez llegan a una iglesia, なんか分からないけれども涙が出てきましたとかね。 que no saben por qué, pero empiezan a llorar. なんか分からないけどもなんか嬉しくなりましたとか。 No saben por qué, pero sienten un gozo muy grande. なんででしょうか。 ¿Por qué? 知識ではなくて霊で感じてるからです。 Porque no lo están entendiendo con su conocimiento, lo están sintiendo con el espíritu. 朝の礼拝に来てる若い2人がいるんですけれども、 En la mañana hay dos hermanos muy jóvenes. 多分皆さん知ってるね、エミリちゃんと旦那さんのね、ケイタ君。 Tal vez ustedes lo conozcan, estamos hablando de la hermanita Emily y su esposo Keita. エミリちゃんがね、ブラジルのおじさんの教会に行ったそうです。 Parece que la hermanita Emily fue a Brasil a una iglesia donde el pastor era su tío. ね、それでもこのケイタさんはね、ポルトガル語わかんないのね。 Y su esposo Keita-san, él no sabe hablar portugués. でも礼拝の間ね、彼は涙を流してね、感動してたんです。 Pero en medio del culto él derramó sus lágrimas porque se emocionó. で、エミリちゃん見てびっくりしたんですよ。 Y Emily cuando lo vio se sorprendió. なんで泣いてんだろうってね。 ¿Por qué será que está llorando? ポルトガル語わかんないのに。 Si no entiende portugués. ね、何祈ってるか何賛美してるかわからないのにどうしてこの人泣いてるんだろうって。 No saben qué están cantando, no saben con qué están orando. ¿Por qué está llorando? そう霊で神様を感じたからです。 Porque él estaba sintiendo al Señor con su espíritu. 勉強したからじゃないんです。 No era porque había aprendido, había estudiado. で知識によって分かったんじゃないんです。 Ni tampoco era con el conocimiento que él podía tener. 逆に知識があっても神様は分かんないんですよ。 Porque si lo decimos de una manera contraria, por más que uno tenga conocimiento, hay personas que no conocen a Dios. 知識では神様は分かんないし礼拝できないんです。 Si solamente conocen a Dios con el entendimiento, no pueden adorar. はいね、頭のいい人たちは大変ですよ。だから Por esto que las personas que son muy inteligentes a veces la pasan muy duro. 頭の中で一生懸命考えて神様を理解しようとしてるんですね。 Porque con su entendimiento ellos se esfuerzan mucho por tratar de entender las cosas de Dios. でも考えても勉強しても結局分からないんです。 Pero por más que estudian y se esfuerzan, no pueden entender al だからね、 Señor. 頭のいい人たちはかわいそうですよね。 Entonces las personas que tienen mucha inteligencia, qué pena, ¿no? 皆さんよかったね。 Por eso que ustedes, qué bueno. 神様は愚かなものにご自身を表してくださるんです。 Porque el Señor manifiesta su poder a través de los necios. ね、本当に霊によって私たちは神様を知り、神様を礼拝するんです。 Entonces es que nosotros sentimos al Señor a través de nuestro espíritu. いくつか聖書を開いてみましょ Vamos a ver algunos う。いっぱい versículos 開きますよ。 bíblicos. いっぱい開きますよ。 Vamos a ver muchos versículos 例えば bíblicos. マタイの16章 Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 16, 17節。 versículo 17. はい、マテオ16 capítulo
capítulo 16, versículo 17、はいですね、これはね、ペテロの信仰告白のところです、Trata acerca de la confesión de fe de Pedro. ね、ペテロはイエス様について正しい信仰告白をしました、Pedro hizo una declaración correcta acerca de quién era Jesús. ね、あなたは生ける神の子キリストですと言ったんです。 Él dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. それに対してイエス様はこう答えました。 Y a esa respuesta Jesús le dijo. じゃあ読んでみましょうか。 Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ね、イエス様は言いました。あなたは幸せですね。 Jesús le dijo, eres bienaventurado. このことが分かったのはあなたが勉強したからですとは言ってないでしょ。 No le dijo, tú pudiste entender esto porque estudiaste mucho, no le dijo así. ね、神様、父なる神様が示してくださったからです。 Sino que le dijo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ですね。じゃあ今度はローマ書開いてみましょうか。 Vamos a ver ahora en Romanos. ローマ書の8章15節。 Romanos 8, versículo 15. はい、8章15節ですね。これもこの最後の部分ですね。 La última parte, ¿no? 私たちは御霊によってアバ父と呼びます。 A través del これ Espíritu はい、 por el cual clamamos ア Abba バ Padre. アバパイですね。アバパイですよ。ポルトガル語はね。 Es Abba. はい。 En パイ。 portugués, Pai. はい。これは神様によって示されることです。 Está refiriendo acerca 御 de 霊によって Dios. 示されることです。 Es algo que el Espíritu me ha mostrado. アバパドレね、アバパイわかりますよね。 Nosotros conocemos acerca de esta palabra, Abba Padre. 神様に対する親しい呼び方です。 Es cuando uno se dirige a Dios de una manera muy íntima, muy familiar. ね、神様に対してこのアバパドレとかアバパイと言えるのは御霊によることなんです。 El hecho de poder decirle Abba Padre, Abba Pai, es solamente a través del Espíritu. これね、勉強したからじゃありません。No es porque uno puede que haya estudiado mucho. はい、第一コリント 1 Corintios, 2章 capítulo 2, 10節、 versículo 10. はい、 Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. はい、そうですね。御霊によって啓示が与えられます。 Nos la revela el Señor a través del Espíritu. 御霊によって神様のことが分かるんです。 A través del Espíritu es que podemos conocer las cosas de Dios. この後11節とかですね、14節も読んでいただきたいと思いますけれども、 Vamos a leer también el 11 y también el 14. ね、例えば11節では御霊の神の御心のことは神の御霊のほか分かりませんってあります。 Como dice, solamente se puede conocer las cosas de Dios a través del Espíritu de Dios. また14節には Y en el 14, 生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。 el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. なぜなら御霊のことは御霊によって理解するからとあります。 Y la razón es porque se han de discernir espiritualmente. はい、同じ第一コリントの今度12章の3節には、 Y también en el capítulo 12, はい、3節 versículo 3, 一緒に読んでみましょうか。 leemos juntos, por favor. はい、お願いします。 Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. アメン。アメンね、御霊によらなければイエスは主とも言えないんですよ。 Si no es por el Espíritu de Dios, nadie podría llamar a Jesús Señor. そうです。すべて御霊によることなんです。 Todo es a través del Espíritu. 御霊によって私たちは神様を知り、神様を礼拝するものになるんです。 Solamente a través del Espíritu es que nosotros podemos conocer las cosas de Dios y podemos adorarle. ね、でも人間を生まれながらの人間というのは霊が死んでいます。 Sin embargo, el hombre nace con el espíritu muerto. だから神様のことはわからない。 Es por esto que no conoce las cosas de Dios 神様を礼拝できないんです。 y no puede adorar al Señor. この教会にはいろんな人が来ますね。 Aquí a la iglesia vienen diferentes tipos de personas. 初めて来た人もいます。 Hay personas que vienen por primera vez. 全くわからない人たち。全くわからない。 Personas que no entienden absolutamente nada. だから
礼拝の中にはいるけども礼拝できないんです。 Están dentro del culto, pero no pueden adorar. でこの前もちょっとお話ししましたけど、 Yo ya les había hablado un poco acerca de esto. 何週間か前、2週間かな、3週間ぐらい前に朝の礼拝にモルモン教の人が来たんですよ。モルモンの人が。 Hace más o menos 3 semanas Mormon, atrás habían algunas 若者 dos jóvenes que que eran mormonas. ね、初め分からなかったんですね。 Al comienzo nosotros no sabíamos quiénes eran. ね、ちょっとあなたどこの教会行ってますかって聞いたらモルモンだって言うんです。アメリカのモルモンね。 Y yo le pregunté, ¿de dónde vienen ustedes? Y dijeron que eran mormones. その人はね、全然礼拝できないんです。 Aquellas personas no podían alabar en absoluto. 日本語が分からないから礼拝できないんじゃないんですよ。 No era que porque no sabían el idioma, el japonés, no podían adorar, 霊が死んでるから礼拝できないんです。 sino que era porque el espíritu estaba muerto, por eso es que no podían adorar. 霊的に生きている人は言葉が違う礼拝の中でも礼拝できます。 Las personas que tienen el espíritu vivo, por más que no entiendan el idioma, pueden adorar. で私もいろんな外国の礼拝に出ました。 Yo ya pude ir a diferentes países y participar en varios cultos. 全く言語が分からない国の教会の礼拝にも出たことがあります。 Y también he podido estar presente en los cultos donde no sabía absolutamente nada del idioma. 何祈ってるか分からない。 No sabía que estaban orando. 何歌ってるか分からない No。sabía que estaban cantando. だけど霊が感じるんです。 Pero es que yo sentía con el espíritu. 霊で神様を礼拝できるんです。 Porque con el espíritu podía adorar a Dios. 知識で礼拝してるんじゃないんです。 No estaba adorando a Dios con el entendimiento. 言葉で礼拝してるんじゃないんです。 Ni tampoco con las palabras. プログラムや儀式じゃないんです。 Ni tampoco era que estaba siguiendo la ceremonia o estaba siguiendo el programa. 霊が神様を礼拝するからどういう状況の中でも礼拝できるんです。 Si uno adora espiritualmente, en cualquier situación en que nos encontremos, podemos darle una adoración だ espiritual. から私たちが本当に霊と誠によって礼拝するためには私たちの霊が生きてなければなりません。 Entonces, para darle al Señor una verdadera adoración espiritual, es necesario que el espíritu tenga vida. もちろん最初にはイエス・キリストを信じることですね。 Por supuesto que es comenzando creyendo en Jesús. イエス・キリストを信じたら新しく生まれ変わります。 Una vez que nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo. ね、イエス様を信じている人はね、新しく生まれ変わったものですよ。 Las personas que creen en el Señor Jesús han nacido de nuevo. でもね、クリスチャンでもまだ霊が十分に生きてない人います。 Sin embargo, por más de que sean cristianos, hay personas que el espíritu no está suficientemente vivo. ね、霊によって生きてないんです。霊によって歩んでるんじゃなくて、 No están- 肉によって歩んでるからです。 Son aquellos que no están viviendo en el espíritu, sino que están viviendo aún en la carne. そうだから霊的な部分がまだ寝ている、まだ死んでいる、 Entonces, espiritualmente es como si estuvieran medio muertos, dormidos. ね、魂は救われているんですよ。 El alma es salva, でも霊が眠っているか死んでるんです。 pero su espíritu es como si estuviera muerto, está dormido. だから礼拝できないんです。 Es por esto que no pueden adorar. 私も最初の頃そうでした、 También pasó lo mismo conmigo en el comienzo. ね、高校生の時イエス様信じました。 Cuando Poco estaba sentido. en la secundaria superior, creí en el Señor. でもね、頭の中の知識の信仰でした。 Pero era una fe que estaba basada en el conocimiento. 霊がまだ十分に生きてなかったんです。 Porque el espíritu todavía no estaba suficientemente だ activo, から vivo. 教会の礼拝には行きましたけど礼拝はできませんでした。 Estaba en los cultos, pero no podía adorar al もちろ Señor. ん歌いましたよ。 Por supuesto cantaba, でもただ口パクですよ。口 pero パク。 solamente movía los labios. ただそこにいるだけです。 Solamente estaba presente y cuerpo. 礼拝してるってわけじゃないんですよ。 No estaba adorando con el で espíritu. も周りの教会の人たちはみんなね、もう礼拝してるんですね。 Pero alrededor todo el mundo podía pensar, está adorando. でもそれが理解できなかったんです。 Yo no podía entender cómo las demás personas adoraban a なんで Dios. この人たちこんなに一生懸命歌ってるんだろうって。 ¿Por qué todas estas personas pueden cantar con tanta ね alegría? 一回歌えばいいのにどうして何回も歌うんだろ Si solamente pueden cantar una vez, ¿por qué cantan y vuelven a cantar? う。なんでみんな手を挙げてるのかな。 ¿Por qué será que levantan las manos? 私にはカトリックの教会のイメージがありました。 Yo tenía en mi memoria imágenes Católica, ¿eh? del catolicismo. 日本人は多くカトリックの教会のイメージがあります。 Muchos japoneses todavía tienen imágenes de los だからね、 católicos. この教会はね、手挙げたりね、手叩いたりね、泣いたり叫んだりね、
ちょっと変な教会かなと思いました。 Es por esto que si ellos ven a las personas que están cantando, que están aplaudiendo, levantando las manos, que están llorando o que están emocionados, ellos piensan que están medio locos. ね、もちろんイエス様は信じてましたけれどもね、 Por supuesto que creen en Jesús, 霊がまだ信じたんですね。生きてなかった、十分に生きてなかったんですね。 pero por supuesto que yo creía en Jesús, pero todavía mi espíritu no estaba だ suficientemente. から礼拝ができなかったんです。 Es por esto que no podía adorar al Señor. でもその後、ね、結論だけ言います。結論から言うと、 Pero ya adelante y ya en conclusión, ね、聖霊のバプテスマを受けました。 recibí el bautismo del Espíritu Santo. その時から180度変わりました。 Y en ese momento cambié en 180 grados. 本当に180度その時から変わったんです。 Realmente fue un cambio de 180 grados. 神様が分かるようになった。 Puede entender al Señor. 霊で礼拝することができるようになった。 Puede adorar a Dios con el Espíritu. それは勉強したからじゃないんです。 Y esto no pasó porque había estudiado mucho, トレーニングしたからじゃないんです。 ni tampoco porque había entrenado, 聖霊によって変えられたんです。 sino que porque fui cambiado por el Espíritu. だから私たちが心から神様を礼拝するためには、 Es por eso que para que nosotros podamos adorar al Señor espiritualmente, 霊と誠で礼拝にするためには、 para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad, もっと私たちが聖霊に満たされていくことが必要なんです。 es necesario que seamos más y más llenos del Espíritu Santo. 聖霊によって私たちの霊が生かされるようにです。 A través del Espíritu Santo nuestro espíritu se va, cobra vida. 聖霊を求めましょうね。 Vamos a buscar al Espíritu Santo. 日々の生活の中でも聖霊様の交わり持ちましょ En su día a día, por favor, tengan esta comunión con el Espíritu う。 Santo. そしたら私たちの霊はね、生かされてきます。 Y de esta manera nuestro espíritu va a ir cobrando más y más. 心から vida. 神様礼拝できるようになります。 Y vamos a poder adorar al Señor con todo nuestro corazón. ね、そしてもう一つ皆さんに分かち合いたいこと、 Y otra cosa que quiero compartir con ustedes, このね、教会はいろいろな働きをしていますけれども、 en las iglesias se realizan diversos tipos de trabajos, 教会の中心とは何でしょうか。 pero ¿cuál sería el trabajo principal de la iglesia? セントロかな、 El centro セントロでイグレシアです de か。 la iglesia. はい、教会のもちろんイエス・キリストですけどもね、もちろ Por んそうですけ supuesto ど que ね es Jesucristo. 教会の働きの中心、 El centro de todo Ministerio del de- ministerio de la イ iglesia. グレシアですね。何か ¿Qué sería? それはね、皆さん分かりますね。それね、 Yo creo que ustedes ya lo saben, ¿no? 礼拝です。 Es la adoración, es el culto. 教会はいろんなプログラムを持ってますけれども、ミニストリー持ってますけれど、 En la iglesia realiza diferentes programas y tiene varios trabajos, だけど ministerios. 教会の働きの中心は常に礼拝なんです。 Pero el centro de todo siempre debe ser la adoración. 教会の第一の務めは神様を礼拝することです。 Porque el primer trabajo, lo primero que la iglesia tiene que hacer es la adoración a 大丈夫です Dios. か？大丈夫ですか？ Entiende? 私たちはね、イエス・キリストの血によって贖われました。 Nosotros hemos sido redimidos a través de la sangre de Jesús. そして私たち異邦人もイスラエル人と同じように神の民となったんです。 De la misma manera que el pueblo judío, nosotros los gentiles cristianos, somos ahora parte del pueblo de Dios. 神の民としてイスラエルがやることは何でしょうか？ Y como pueblo de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? 誠の神様を礼拝することです。 Es adorar al verdadero Dios. 私たちも同じなんです。 Y también lo tenemos que hacer nosotros. イエス・キリストの血によって贖われて神の民となった私たちは Nosotros que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. イスラエル人と同じように誠の神様を礼拝していかなければならないんです。 Es necesario que adoremos al verdadero Dios así como lo hace Israel. ですね。皆さん、イスラエルの民はね、エジプトを出て40年間荒野の生活をしました。 Antiguamente el pueblo de Israel, después de salir de la esclavitud en Egipto, estuvo vagando en el desierto durante 40 años. 大丈夫ですね。わかりますね。 ¿Entienden? ¿No es así? イスラエルの人たちは40年間デシエルトで旅行しました。 El pueblo de Israel estuvo durante 40 años viajando en el desierto. で時々キャンピングするわけですね。宿営するわけですね。 Y ellos de tiempo en tiempo levantaban sus tiendas, hacían sus campamentos. でその時の配置図って分かりますか？配置、その何族がどこにテントを張るかっていうのは決まってたんです。 Y las posiciones en que los las posiciones en que los campamentos tenían que formarse, eso estaba determinado. はい、ちょっとその幕屋の絵出してもらっていいですか？
Tenemos un gráfico del tabernáculo. そうそうそう、これですね。わかりますね。これタバナクルですね。 ¿Entienden? はい。ここで生贄を捧げています。 Este es el lugar donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos. ここには聖女がありますね。聖 Y 女です aquí está el ね。 lugar santo. はい。雲の柱になってますね。 La columna de nube これは神様の臨在を表すものです que ね。 representaba la presencia de Dios. そして周りには小さなテントがいっぱいあります。 Y alrededor vemos muchas tiendas de campamentos. でこれは Muchas ね tiendas. イスラエル人たちのテントです。 Y estas son las tiendas de los israelitas. で一つね、ブロックになってますよね。一つ一つブロックになっ Como てま ven, すね。 están formados en bloques. でそれぞれの部族がどこに宿営するかっていうのはね決まってるんです。 La razón es que ya estaba determinado el lugar donde se iba, donde iban a localizarse, iban a formarse cada campamento. ここにもね近くにも3カ所ねテントがありますけれども、 Acá vemos 3 lugares. これはレビ族のテントです。 Estos son los campamentos de la tribu de Leví. ね、この辺りが多分モーセのですねテントです Está ね。 muy cerca al tabernáculo, pues podría ser Moisés. ここがサセルドーテたちのテントで Y す aquí ね。 los sacerdotes, la tienda de los じゃあ sacerdotes. 次のちょっと絵を見せてもらえますか。 Siguiente gráfico, por はい、 favor. 申し訳ないですね。日本語なんですけどね。はい。 Disculpen, por favor, que está todo en はい、読める japonés. 難しいね。はい、ここはね Difícil. 真ん中にあるのは幕屋ですね。タバナク Lo ル que です。 está aquí en el centro es el tabernáculo. はい。でここが東、 Y esta es la parte este, そしてオエステ、 el oeste, ノルテ、 norte, スルです。 sur. 南って言ってください。 Minami. 逆に言ってください。で東にはイッサカル、ユダ、ゼブルンです。 En la parte del este estaría la tribu de Issacar, de Judá Judá y de Zabulón. ゼブルンですね。で西の方はですねベニヤミン、エフライム、マナセです En la parte del oeste es Benjamín, Efraín y マナセ Manasés. はい、北はアシェル、ダン、ナフタリです。 En la parte del norte, Aser, Dan y Neftalí. そして南はガド、ルベン、シメオンです。 Y al sur, Gad, Rubén y Simeón. はい、で3部族ずつそれぞれの場所に分かれて宿営しました。 Ellos habían levantado sus campamentos de cada lado, de cada punto cardinal, 3 tribus. そしてモーセの幕屋がテントがここにあり、 Y aquí estaría la tienda de Moisés そしてサセルドーテの天幕もここにあります。 y también la tienda de los sacerdotes. 彼らはこの幕屋の奉仕をする人たちですね。 Ellos eran los que servían en el そして tabernáculo. ここにねメラリ、ゲルション、ケハテってあるんですよ。 Y メ también ラリ aquí las tribus de Merari, de Garzón y de Coat. ケハテで Garzón す y ね。 Coat. これはねレビ人たちでレビ族です。 Ellos eran de la tribu de Leví. レビ族っていうのはこの幕屋の奉仕をする人たちですね。 Los levitas eran los que estaban encargados del servicio en el tabernáculo. 幕屋の道具を運んdaりする人ですね。 Por ejemplo, los que llevaban los instrumentos, las herramientas, todo. だからこの幕屋の近くにみんな宿営してたわけなんです。 Y entonces todos estaban localizados alrededor, muy cerca, alrededor del tabernáculo. これ見てわかるようにイスラエルの宿営の中心は何ですか？ Y así como ustedes pueden apreciar, ¿qué sería entonces? ¿Qué estaría en el centro de todo el campamento? タバナクルです El ね。 tabernáculo. タバナクルというのは神様を礼拝する場所です。 El tabernáculo era el lugar donde se adoraba al Señor. つまりイスラエルの中心は神様を礼拝する場所だったんです。 Quiere decir entonces que en el centro de todo el campamento judío estaba el tabernáculo donde se adoraba a Dios. これは教会も一緒なんです。 Y esto pasa lo mismo con la iglesia hoy en día. 教会もいろんなミニストリーがありますけども、 Hoy en día las iglesias tienen muchos ministerios, でもその教会の中心はタバナクル、礼拝なんです。 pero el centro de todo ministerio debe ser la adoración a Dios. じゃあこのタバナクルについてもうちょっと御言葉見てみましょうか。 Vamos a ver un poco más detallado acerca del tabernáculo. 出エジプト記の25章です。 25. 25. Éxodo 25, のベシクロ8ですね。 versículo 8. はい、読んでみましょうか。じゃあ開いたら一緒に読んでください。はい。 Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. はい。主はこのように言われています。 El Señor dijo así: 彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。
Harán un tabernáculo para mí y yo habitaré en medio de ellos. つまり幕屋というのは神様の住まいなんです。 Quiere decir que el tabernáculo era el lugar donde vivía Dios. そう、神様の臨在の場所なんです。 Era el lugar donde se encontraba la presencia de で Dios. すね。同じ25章の22節を見てみましょ Pasamos ahora al versículo 22. う。はい。じゃあ一緒に読んでみましょうか。 Leemos juntos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. はい、大丈夫ですか。この御言葉によると幕屋っていうのは神様と人がエンクエントロするところですよ。 Entonces, basados en este versículo, el tabernáculo sería el lugar donde las personas se encontraban con Dios. 大丈夫ですか皆さん。 ¿Entienden? 大事なポイントです。 Este es un punto muy importante. 幕屋は神様を礼拝する場所。 El tabernáculo era el lugar donde se adoraba a Dios. そしてそこには神様が臨在される。 El lugar donde habitaba la presencia de Dios. そしてそこで人間と神様は出会う。 El lugar donde las personas se encontraban con Dios. これが礼拝です。 Esta es la adoración. 儀式じゃないんです。 No es una ceremonia, プログラムじゃないんです。 tampoco es un programa, ただの歌じゃないんです。 ni tampoco solamente cantar canciones. 礼拝というのは神様の臨在をお迎えする場所です。 La adoración es el lugar donde nos dirigimos hacia Dios. そして神様とお会いする場所なんです。 Es el lugar donde nos encontramos con Dios. 今日皆さんは礼拝をしました。 El día de hoy todos ustedes han adorado a Dios. 今日皆さんは神様をお迎えしましたか。 El día de hoy fueron a la presencia de Dios. アメン。ここに神様の臨在をお迎えしましたか。 Se dirigieron a la presencia de Dios. そしてこの礼拝の中で神様に会いましたか。 Y dentro del culto, dentro de la adoración, ¿se encontraron con Dios? それともただ形だけですか。 ¿O solamente fue algo de apariencia? 電柱ですか。 Solamente postes de luz, 立ってるだけ。 solamente parados, 何の命もないです。 sin vida. 時々ね、礼拝の中にそういう人いますよね。 De vez en cuando hay este tipo de personas en medio del culto. ただ立ってるだけ。 Solamente están parados. ちょっとは口で動いてるけどね。 Un poco como que mueven su boca, 何も感じてないです。 pero no están sintiendo nada. ね、手も上げないし、手も叩かないし、 No levantan las manos, no aplauden, もう泣くこともありません。 ni tampoco lloran. みんながやってるのと同じのを真似してるだけです。 Solamente están imitando lo que los demás hacen. 電柱です。 Son postes de luz. 命のない木 No です。 tienen vida, son solamente árboles. そんな礼拝者になってはならないんです。 No quisiera que se conviertan en ese tipo de adoradores. 私たちは私たちの霊で神様を礼拝しますけれど、 Nosotros adoramos al Señor con nuestro espíritu. その時主の臨在を迎えなければならない。 Y en ese momento es que tenemos que dirigirnos hacia la presencia de Dios. そして主とお会いしなければならない。 Es necesario que nos encontremos con el Señor. 主の声を聞かなければならない。 Tenemos que escuchar la voz de Dios. これが真の礼拝なんです。 Esta es la verdadera adoración 幕屋がそ espiritual. のことを、幕屋が私たちにそのことを教えます。 Esto es lo que nos enseña el tabernáculo. ね、ちょっとついでに皆さんに言いますけれども、ついでにプラスアルファ y también おまけ quisiera decirle algo más de は Java. い、イスラエルの人たちが旅立つ時は一番前に行くのは契約の箱です。 Cuando el pueblo de Israel comenzaba el viaje, delante de ellos iba el arca del testimonio, そうわかるね。契約の箱行きます最初ね。 el arca del pacto. その次に続くのはどこの部族か、 Después de ellos, ¿qué tribu seguía? ね、一番先頭に行く部族は誰か ¿Qué tribu era el que estaba en el centro? 皆さん知ってますね。 Conocen, ¿no? ユダ Saben. です。ユダ。 Era la tribu de Judá. ユダの名前の意味知ってますか。 ¿Ustedes conocen cuál es el significado de Judá? 主を褒めた太陽です。 Alaba al Señor. ね、ユダが生まれる時、お母さんは主の皆が褒めたたえられるようにって言ったんです。 Cuando Judá nació, su mamá dijo, alaba al Señor. ユダはね、もともとはね、ヤーダーから来てるんですよ。ヤーダー、ヘブル語ですよ。日本語じゃないよ。ヤーダーじゃない。ヘブル語。 Judá, el original sería Yada, no estamos hablando en japonés. ヤーダ No ー、 es ヤーダー japonés, ね、 es ヤーダー hebreo. ね。このヤーダーっていうのはね、感謝とかね、賛美という意味なんですよ。 Y esta palabra en hebreo significa agradecimiento, 感謝と賛美、 alabanza. アラバンサ。このユダの名前は賛美なんです。 Entonces, Judá significaría alabanza. つまり一番最初に行く部族はユダ族、賛美だったんです。 Entonces, la primera tribu que marchaba era Judá, era la alabanza. ね、イスラエルの中心は
幕屋であり、それは礼拝でした。 como centro del campamento estaba el tabernáculo. 教会においてもその中心は神様を礼拝することです。 Y el centro de toda la iglesia también, entonces sería la adoración. 主の臨在を迎えることです。 Es ir a la presencia de Dios. 主にお会いすることです。 Es encontrarnos con Dios. だから礼拝は大切にしなければならないんです。 Es por esto que es necesario que tengamos los cultos, la adoración como algo muy importante. 福音宣教も大切なことですよ。 Por supuesto que también las misiones evangelísticas son importantes. でも福音宣教は礼拝の中から生まれるんです。 Sin embargo, las misiones evangelísticas, la predicación es lo que nace de dentro de la adoración. 例えば、 Por ejemplo, 初代エルサレム教会で礼拝がされていました。 en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, その時聖霊が語ったんです。 estaban adorando juntos al Señor y en ese momento el Espíritu Santo habló. パウロとシラスを性別して使わしなさいって。 El Espíritu Santo dijo, apárteme a Silas para el servicio al Señor. つまり福音宣教は礼拝の中から生まれたということです。 Quiere decir entonces que las misiones nacen de dentro de la adoración. 礼拝は私たちがしなければならないことです。 Es algo que nosotros tenemos que hacer en la adoración. そして次に福音宣教です。 Primero es la adoración y luego son la predicación. 神様を礼拝することは神様を愛することなんです。 Adorar al Señor es lo mismo que amar al Señor. そして福音宣教をすることは隣人を愛することなんです。 Y la predicación en las misiones evangelísticas es el amor al prójimo. イエス様は2つの命令言いましたね。 El Señor Jesús dio dos 神様を mandamientos. 愛しなさい。 Amen a Dios. 隣人を愛しなさい。 Amen a su prójimo. 礼拝は神様を愛すること。 La adoración es el amor hacia Dios. そして福音宣教は隣人を愛すること。 Y la predicación, las misiones es manifestar el amor al prójimo. 教会の中心は礼拝であるべきです。 Entonces, el centro de la iglesia tiene que ser la adoración. そして Debería ser la adoración. 私たちのクリスチャン生活の中心も礼拝であるべきです。 De la misma manera, nuestra vida diaria como cristianos tiene que estar centrada en la adoración. 神様を礼拝することが私たちのクリスチャン生活の中心でなければならないんです。神様を礼拝することが El adorar a Dios 私たちのクリスチャンの生活の中心であるべきです。 tiene que ser el centro de la vida de cada cristiano. 私たちの生活は礼拝から始まって礼拝で終わるんです。 Nuestra vida cristiana nuestra vida diaria tiene que comenzar con la adoración y terminar con la adoración. 私たちの生活ね、礼拝からスタートです。 Nuestra vida diaria, nuestra vida comienza con la adoración, そし con el て culto. 1週間の旅をしてまた礼拝に帰ってくるんです。 Y luego pasamos toda una semana y volvemos otra vez al culto. 他の言葉で言うならば、 Y dicho en otras palabras entonces, 礼拝というのは行ってらっしゃいでありお帰りなさいです。 el culto sería わかる？ un... スペイン語にないでしょ。ポルトガル語ないでしょ。行ってらっしゃい。 que te vaya bien. ね、お帰りなさい。 Qué bueno que hayas regresado. 大丈夫？わかる？日本語わかりますね皆さんね。礼拝で一番最後の祝祷のありますね、祝福の祈りね。Cuando terminamos el culto siempre hay la bendición final. あれはね、行ってらっしゃいですよ。 Y es como entonces sería 行ってらっしゃい。 vayan con Dios. 神様共にいてくださいますようにだよね。 Vayan con Dios, vayan en paz con Dios. そして私たちは世の中に使わされていくわけです。 Y entonces nos manda al mundo. そして教会に帰ってくる。ただいまってね。 Y luego cuando regresamos a la iglesia estoy de vuelta en casa. そして神様を礼拝するんです Y ね。 adoramos al Señor. で力いただいて、 Entonces recibimos otra vez su じゃあまた行ってらっ poder. しゃいって言 Y わ luego れ otra る vez んです nos ね。 mandan. Adiós, que te vaya 私たち bien. のクリスチャン生活は礼拝で始まって礼拝で終わるわけです。 Entonces nuestra vida cotidiana como cristianos empieza y termina con el culto. だから礼拝をね、神様を礼拝することを大切にしなければなりません。 Entonces es necesario que nosotros tomemos el culto como algo muy importante. 礼拝はね、オプションではありません。 El culto, la adoración no es una opción. 礼拝は英語で言ったら duty です。 En inglés sería la adoración es un deber. はい、わかります？オブリゲーションじゃありません。 No es una obligación. duty とオブリゲーションは両方とも日本語では義務という意味ですけれども、意味がちょっと違います。 En japonés
El deber y la obligación es una sola palabra, pero en realidad son dos significados distintos. スペイン語でも違います？デューティー。 Deber y obligación. 大丈夫？わかる？はい。オブリゲーションというのはもう決まりだからやらなきゃいけないことですね。 La obligación es lo que ya está decidido, ya está establecido y hay que hacerlo. でもデューティーというのは私たちが心からなすべき務めです。 Y el deber sería lo que nosotros con todo el corazón decidimos hacerlo. またはリスポンシビリティとも言いますね。 Esto conlleva una responsabilidad. そう礼拝を大切にしなければなりません。 Es necesario que mantengamos el culto como prioridad. 礼拝はね、神様に対する態度が出るんです。 Porque en medio del culto uno refleja la actitud que tenemos con Dios. 神様を大切にする人は礼拝も大切にします。 Las personas que consideran a Dios como lo más importante van a considerar también el culto como lo más 神 importante. 様を大切にしない人は礼拝も大切にしません。 Las personas que no consideran a Dios importante tampoco van a considerar el culto, venir al culto como algo 礼 importante. 拝でどういう姿勢、態度であるかによってその人の神様に対する態度が分かるんです。 Cuando la actitud que uno tiene en medio del culto refleja la actitud que uno tiene con Dios, su So. relación con Dios. ね、礼拝というのは私たちの信仰の表れなんです。 La actitud que nosotros tenemos durante el culto es nuestra マニフェスタシオンでヌエストラフェ。 es la manifestación de nuestra fe. アレルヤ。 Aleluya, sugoi. そう皆さんは礼拝を大切にしてますか？ ¿Ustedes están considerando el culto importante? 神様を大切にしてますか？ ¿Ustedes están considerando a Dios importante? 礼拝の時間を中心にして皆さんのスケジュールを立ててください。 Por favor, planifiquen todos sus programas teniendo como centro el culto. ね、礼拝の時間を中心にして仕事や勉強やそれから世の中のこととか礼拝を中心にして決めてください。 Basados en guardando el horario del culto, a partir de allí ya hagan todos sus planes en cuanto a lo que tengan que hacer, ¿no? El trabajo, en casa, los estudios, las cosas que tienen que hacer en el mundo. ね、またね、礼拝には遅れないように。 Y también que no lleguen tarde a los cultos. 今日は皆さん遅れないで来ましたか？ El día de hoy ustedes llegaron a tiempo. ね、時 ¿No 々 demoraron? 私たちね、伊勢原から帰ってくる時ね、ゆっくりね、駅から歩いてくる人いるんだよね。 De vez en cuando yo estoy regresando de la iglesia de Jara, veo en el camino que hay hermanos que vienen muy despacito a la iglesia. 私ね、今回ね、ペルーに行って分かったことが一つあります。 Yo pude entender algo en este viaje que hice a Perú. ペルーの人たちは大体ね、みんなじゃないで大体歩くのゆっくりだよね。 Pude entender que no son todos, pero camina muy despacio. お話ししながらゆっくり歩いて。 Camina muy despacio mientras están conversando. 日本人はね、さっさって歩いてる。 Los japoneses van muy rápido. エスカレーターも歩いちゃうもんね。 También suben las escaleras. そしてエレベーターもね、日本人はね、もう閉めるとか開けるとかもうスイッチ押しちゃうでしょ。 Los japoneses cuando entran a los ascensores presionan, ¿no? El botón que es para cerrar y abrir las で puertas. ね、アメリカとかペルー行ってね、本当にそれ感じたんですよね。 Cuando fui a Estados Unidos y a Perú pude sentir ね、エスカレーター歩く人ってあんまりいないですね。 que no había muchas personas que usaban las escaleras, las escaleras eléctricas. あとエレベーターのスイッチを押す人ね、開くとか閉まるのスイッチね、それを押す人あまりいなかったですよ。ほとんどいなかった、見なかった。 Yo no vi personas que entrando a los ascensores presionen los botones para cerrar las puertas o abrir las puertas. 例えば私たちがホテルのエレベーター乗るんですよね。 Por ejemplo, cuando estaba en el hotel entré al ascensor. でやっぱりいつもね、閉まるとか開けるって押すわけです、私は。 Y bueno, normalmente presiono los botones para cerrar o abrir las puertas del で ascensor. もアメリカに行ってもペルーに行っても閉まるとか開くのボタンを押す人ね、いなかったです。 Pero cuando fui a Estados Unidos o cuando estuve en Perú, no vi a ninguna persona que dentro del ascensor presionara el botón de cerrar ど o うですか abrir 皆 las さん、 puertas. どうですかペルーとか、ね、アルゼンチンとかブラジルとか押します？
あんま押さないでしょみんなね。 Ustedes presionan en Perú, en Argentina, en Brasil, Bolivia, en Argentina. 最近は押してますか？最近は。あ、10年前やんなかった Hace 10 años atrás lo hacían. まあそれは人にもよるかもしれませんけども、 Bueno, esto dependería de cada persona, ¿no? まあ礼拝にね遅れないで余裕を持ってきてください。 Pero por favor, vengan con tiempo al culto, a tiempo, ¿no? そして Tranquilos. 賛美とメッセージに集中してください。 Y también concéntrese en la adoración, en las alabanzas y también en el mensaje. ですね。賛美するときは賛美する。 En el momento de adorar, adoren. 御言葉を聞くときは御言葉を聞く。 En el momento de escuchar la palabra, escúchenla. 絶対携帯とかスマホやんないでください。 Y de ninguna manera estén usando los teléfonos. 前にねこのスマホでねなんか LINE とかねメールやってる人見つけました私ね。 Último, hace poco yo encontré a alguna persona que estaba usando el teléfono y mandando mensajes por line. それはダメです。 Y esto no puede ser. ね、それは神様に対して失礼だと思います。 Y esto es algo que es algo que no podemos hacer contra Dios. そして礼拝もねあんまり出たり入ったりしないでください。 Y tampoco, por favor, estén entrando y saliendo de los cultos. ね、トイレは礼拝の前に行っといてください。 Si van al baño, vayan antes de que empiece el culto. まあシンガポールの教会ではそういうアナウンスをしてます。 Este tipo de anuncios también lo daban en Singapur antes del culto. ですね。あとメッセージに集中するために前の日は礼拝のための心も体も準備することが大切です。 Y también es importante que el día anterior al culto preparen sus corazones para estar en la presencia del Señor el día siguiente también. ね、早く寝てくださいね。 Quiere decir, duerman temprano. 土曜日にビヒリアやんないでください。 No hagan vigilias en los sábados por la noche. ね、礼拝が大切でしょ。 La adoración, el culto es importante, ¿no 礼 es 拝が中 cierto? 心でしょ。 ¿No es cierto que lo más importante, el centro tiene que ser la adoración? 土曜日にビヒリアやって礼拝でクーって寝てたら何の意味もないじゃないですか。 Porque si hicieran vigilia el sábado por la noche y llegan al culto, están durmiendo, no tendría ningún sentido. 頭ちょっとおかしいんじゃないですか。 Le estaría como que fallando en la cabeza. 何が大切だと思ってるんですか。 ¿Qué es lo que están pensando que es importante? ビヒリアは違う時やってください。 La vigilia pueden hacerlo en otro tiempo. 礼拝は土曜日はね礼拝のために体も心も準備することが必要です。 Porque es importante que se preparen tanto sus corazones como su cuerpo para ir al culto. それが神様を大切にする、神様をレスペクトするということです。 Y esto quiere decir, quiere decir que estamos respetando a Dios. ですね。本当に神様を愛する人、神様を恐れる人は礼拝を大切にします。 Porque las personas que realmente aman al Señor y tienen el temor del Señor, guardan los cultos. はい、礼拝の態度、それは神様に対する態度です。 La actitud que uno tiene dentro del culto es la actitud que se tiene delante de Dios. 私はこの教会が皆さん一人一人が本当の礼拝者になってほしいです。 Yo quisiera que cada uno de ustedes en esta iglesia sea un verdadero adorador. ね、イスラエルの歴史見てください。 Por favor, consideren la historia de Israel. ね、サウル王様、そしてダビデ王様、それからソロモン王様の時はイスラエルはどんどん大きくなりました。 En el tiempo de Saúl, de David y Salomón, el reino de Israel fue cada vez creciendo más. でもその後イスラエルは北と南に分かれたでしょ。 Pero después de eso, saben que se dividió en el reino de Israel y en el reino de Judá. そして北はアッシリアによって滅ぼされました。 Y el reino del norte fue llevado cautivo a Siria. 南はバビロニアによって滅ぼされました。 Y el reino de Judá del sur fue llevado cautivo, destruido por Babilonia. なぜ神の民が滅ぼされたんでしょうか。 ¿Por qué el pueblo de Dios fue destruido? わかりますね皆さんね、理由はね。 Entienden la razón, ¿no? 偶像 ¿Saben? 礼拝です。 Fue la idolatría. 神様を本当の神様礼拝しないで他の神様礼拝したからです。 Porque no adoraron al verdadero Dios, sino que se tornaron a los falsos dioses. 本当の神様を礼拝しないとそのまま信仰も落ちて堕落します。 No adoraron al verdadero Dios, perdieron su fe y fueron destruidos. そして最後には滅びになるんですよ。 Cayeron y al final fueron destruidos. 私たちはイスラエルの歴史でそれ分かります。 Nosotros podemos entender esto cuando vemos la historia de Israel. 北の王様はみんな悪い王様ばっかりでした。
El reino del norte de Israel fueron solamente も reyes う malos, 偶像礼拝ばっかりね。 malvados. Solamente cometían idolatría. でも南の王様の中にはいい王様もいました。 Pero en el reino del sur de Judá hubieron buenos reyes. どんな王様がいましたか？ ¿Saben ustedes cuáles fueron estos reyes? ヒゼキヤとか、 Ezequías, それからAsa、 Asa, それからヨシヤ、 Josías. はい、何人かいましたね。 Hubieron varios. その良い王様がしたことは何ですか？ ¿Y qué fue lo que hicieron estos buenos reyes? 神様への礼拝を立て直すことです。 Ellos restauraron la adoración al Señor. でしょ？偶像を捨てて、 Se deshicieron de todos los dioses falsos イスラエルの人たちが本当の誠の神様だけを礼拝するように導いたんです。 y guiaron al pueblo de Israel a la verdadera adoración a Dios. その時国は守られ祝福されました。 Y en ese tiempo fue cuando Dios los cuidó y los protegió. 神様を礼拝するということはとても大切なことなんです。 Entonces la adoración es algo muy importante. 神様は礼、すなわち真実に礼拝する人を求めています。 Porque Dios está buscando adoradores verdaderos. そう、形だけではないです。 Que no sea solamente en apariencia. 表面だけではないです。 Que no sea solamente de forma. 見せるだけではないです。 Que no sea solamente para mostrarse. 本当に礼、すなわち真実に礼拝すること。 Sino que sea una oración verdaderamente espiritual. でもある人は言います。 Hay algunas personas que dicen así. なんで神様は私たちの礼拝欲しいんですか？ ¿Por qué será que Dios quiere nuestra adoración? ちょっと神様高ぶってませんかとかね。 ¿No será que quiere exaltarse, que quiere enorgullecerse? ね、みんな人間から褒めてほしいんですかって。 ¿Será que Él quiere que los seres humanos lo adoren? ね、分かんない人はそういうことを言います。何も知らない人は言います。 Las personas que no conocen absolutamente nada de Dios hablan así. 神様は私たちの礼拝を喜んでくださいます。もちろん。 Por supuesto que Dios se alegra a Dios le agrada nuestra adoración. でも神様は私たちの礼拝を必要とはしていません。 Sin embargo, Él no necesita nuestra adoración. 私たちが神様を礼拝しなくても神様は存在していられるんです。 Porque el Señor sigue existiendo aunque nosotros no lo adoremos. 神様は私たちの礼拝を必要としていません。 Él no necesita nuestra adoración. でも私たちは神様を礼拝することが必要なんです。 Pero nosotros sí necesitamos adorarle. わかりますか？ ¿Entienden? 神様が私たちの礼拝が欲しいんじゃないんです。 No es que Dios quiera nuestra adoración, 私たちが神様を礼拝することが必要なんです。 sino que es necesario que nosotros somos los que necesitamos adorar a Dios. なぜならば私たちの人間は神様を礼拝して生きるように作られているからなんです。 Y la razón es que nosotros los seres humanos hemos sido creados para adorar a Dios. ね、魚は水の中で生きるように作られているでしょ。 Los peces han sido creados para vivir dentro del agua, ¿no es así? ニモもドリーもそうでしょ。 También Nemo, Dolly. 知ってる？ ¿Conocen? 知らないの？遅れて No るね。 conocen, están atrasados. ニモもドリーも水の中でしか生きていけないんですよ。 Estos pececitos Nemo y Dolly solamente pueden vivir dentro del agua. ね、水から出ちゃうとどうなりますか？死ぬんです。 Porque si salen de dentro del agua van a morir. 魚はニモもドリーも水の中で生きるように作られている。 Los peces han sido creados, tanto como Nemo y Dolly, para vivir dentro del agua. ね、牛は草を食べて生きるように作られているんです。牛、バカですよ、バ Las カ。 vacas. Las vacas han sido creadas para comer hierba. ね、でもバカがこう言ったとします。 Pero por ejemplo, de cuenta que una vaca dice así: もう私はベジタリアンやめた。 yo ya voy a dejar de ser vegetariana. 今日からビーフステーキを食べる。 A partir de hoy voy a comer unos buenos bistecs. あ、でもビーフステーキは友達になるからポークステーキにする。 Mejor no, porque me tendría que comer a un amigo, entonces voy a comer bistec de cerdo. 牛が肉食べたらお腹の中変になって死にますよ。 Si las vacas comieran carne, sus estómagos se estropearían. ね、牛は草を食べて生きるように作られているんです。 Las vacas han sido creadas para alimentarse de la hierba y así poder vivir. 人間も同じように神様を礼拝して生きるように作られているんです。 De la misma manera, el ser humano ha sido creado para vivir adorando a Dios. 神様を礼拝しないと死ぬんです。 Porque si no adoramos a Dios, vamos a morir. それぐらい礼拝って大切なものなんです。 Es así, es tanto así necesario que adoremos a 皆 Dios. さん礼拝
大切にしてますか？ ¿Ustedes están considerando el culto como lo más 本 importante? 当に神様を大切にしてますか？ ¿Realmente están considerando a Dios como lo más importante? 神様は本物の礼拝者を求めているんです。 Dios está buscando verdaderos adoradores. 私たちが霊で神様を礼拝するとき、 Cuando nosotros adoramos al Señor en espíritu, そこに神様の臨在が表されます。 es ahí donde se manifiesta la presencia del Señor. 私たちは神様と会うことができます。 Ahí podemos encontrarnos con Dios そして神様から力をいただくんですね。 y podemos recibir su poder. そして1週間この世を歩くことが、旅することができるんです。 Y de esta manera podemos salir al mundo y viajar en él そして礼拝に来てまた神様から力を受けて、 durante una semana y luego volver otra vez a recibir la そし fuerza て de いっ Dios. てらっしゃいって言って使わされていき、 Y luego ese día nos manda otra vez al mundo y nos dice, そしてただい "Vuelve ま con って言ってま Dios". た帰ってきて、 Y al siguiente culto nos dice que bueno que hayas regresado. 神様に会って Nos encontramos con Dios. 力もらって、 Recibimos su fuerza. でいってらっしゃいって言ってまた出て Y 行っ otra て、 vez nos dice, ve con Dios. これ y がクリ vamos スチャン al 生 mundo. 活です。 Esta es la vida cotidiana de un 本 cristiano. 当の礼拝者になりましょう。 Vamos a ser verdaderos adoradores. 本当の礼拝者になりましょう。 Vamos a ser verdaderos adoradores. お祈りします。 Oremos. Thank you, Lord. Aleluya. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros eternamente. Amén.